वेलकम बैक नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं यौम दिफा के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर खतीजा महमूद, जो कि मीडिया साइकोलॉजिस्ट हैं और मुंह बोली बेटी भी हैं एमएम आलम की। और इस वक्त सलमान भाई, आपके दिल में कोई यकीनी तौर पर कोई सवाल था जो कि आप करना चाह रहे हैं खतीजा से? नहीं, मैं खतीजा साहबा से उनकी बात को सेकंड करूंगी। हीरोज की उन्होंने बात की, तो ये मेरा प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ये कि हम रियल हीरोज को हाईलाइट करते हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान के बाहर है, क्योंकि हमने मूवीज के स्टार्स बनाए हुए हैं, बल्कि इवन हमारी अपनी भी अगर सेलिब्रिटीज हो तो हमारे अपने ही सेलिब्रिटीज को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। तो मेरा जो प्रोग्राम है खतीजा साहबा वो भी इसी नौयत का है कि जो हमारे लोकल हीरोज हैं ना, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो जिनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए, और जो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनको हम सेलिब्रेट करते हैं, उनको एज अ क्या कहते हैं गेस्ट बुलाते हैं, और उनसे हम उसको शो को हमने इसी तरह रखा हुआ कि हम एक सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं ताकि उनकी सारी अचीवमेंट को हम सेलिब्रेट करते हैं। जो आपकी वाली बात थी कि हम अपने लोगों लोकल हीरोज को नहीं करते, जिस तरह आपने बताया कि मैंने अपने टीचर अपने स्टूडेंट्स को बोला कि अपने हीरोज लिखो, तो मेरे शो की कोशिश यही है कि हम अपने लोगों को सेलिब्रेट करें। तो आप उस पर अपनी टेक दीजिए, बताइए इसके बारे में। थोड़ा सवाल रिपीट करेंगे, थोड़ी लाइन शॉर्ट हो गई थी। असल में ऐसा कि खतीजा साहबा ये एक प्रोग्राम होस्ट करते हैं सलमान आंचन साहब यहीं पर ही अचीवर्स के नाम से, जो हमारे कंट्री के जो वाकई में जो रियल हीरोज हैं उनके ऊपर ये प्रोग्राम करते हैं। तो ये आपसे फिर ये एमएम आलम की जिंदगी के हवाले से जानना भी चाहें तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको एक दफा हम परेशान भी करें और मद्दू भी करें अपने चैनल पे? मैं बताऊं एक बात, जब भी मुझसे एमएम आलम के बारे में कोई बात करता है तो मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि एमएम आलम के लिए बात करने के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। और ये मैंने एमएम आलम को कहा था कि मैंने कहा फैल्कन, अगर लोग ये बिकॉज एवरीवन नोज दैट ही वाज नेवर मैरिड, तो मैंने कहा था कि फैल्कन अगर कहते हैं कि जी औलाद की वजह से नाम आगे जाता है तो याद रखिएगा कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किसी को भूलने नहीं दूंगी कि एमएम आलम कौन है। ठीक है। तो एमएम आलम के लिए तो लाइक जो जितना बड़ा वो इंसान था, मतलब उसने तो मैं कहती हूँ कि रहती दुनिया तक के लिए पाकिस्तान का नाम जो है वो अमर कर दिया, अपना नाम अमर कर दिया। मजीद ये है कि अगर लोग कहते हैं ना कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना, और यकीन करें इसकी गवाह मैं हूँ। ना उनकी कोई जायदाद थी, कोई प्लॉट्स वगैरह उन्होंने कोई कुछ भी नहीं बनाया। आखिरी अयाम तक जो है वो ये फैसल बेस जो है उसमें फैल्कन 2 के नाम ब्लॉक था, वहां के कॉर्नर के कमरा था, और जिंदगी के आखिरी दिन वहीं पर उन्होंने गुजारे हैं। और मैं यही सोचती हूँ कि वो कहते हैं ना कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। तो अल्लाह जाने कि ये वो कौन सी लज्जत आशनाई थी कि जिसने एमएम आलम को हर आलम से ही बेगाना कर दिया। मतलब मैं कहती हूँ वो आलम में इंतखाब था, वो अपनी जात में एक आलम था, वो एमएम आलम था। ठीक है, खतीजा आप हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। शहरियार साहब, कुछ चंद खूबसूरत जुमले एमएम आलम के लिए। मैं अपने बचपन से, यानी मैं 1969 में मेरी पैदाइश हुई है और 65 में ये वॉर हुई है, तो मेरे वालिद साहब और हमारे कुछ रिश्तेदार जो इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया था, जो पंजाब में हमारे रहा करते थे, तो जब हमें वहाँ से वो लोग सुनाया करते थे, फ़ोन उस वक्त PTCL फ़ोन हुआ करते थे, ये वगैरह नहीं हुआ करते, तो बड़ी मुश्किलों से बड़ी महंगी कॉल्स हुआ करती थी, लेकिन हम उसको बहुत अहमियत के साथ गौर से सुना करते थे। वो गौर से इसलिए सुना करते थे कि हम एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, लेकिन वो मैंने अर्ज़ किया ना कि मस्जिद कच्ची थी लेकिन ईमान पक्के थे। तो वजह ये थी कि हम जब ये वाक़यात सुनते थे, एमएम आलम का एक तस्वुर बना होता था, तस्वीर उस वक्त टीवी 1969 में आया, लेकिन 74 में, तो हम लोग बड़ा हैरान होकर के देखते थे, हमारे पास तो टीवी था नहीं, हम किसी घर जाकर देखा करते थे, तो सुना करते थे कि यार एमएम आलम हमारा हीरो है। तो बड़ी हमारी ख्वाहिश होती थी कि यार हम सुने। हम अपने टीचरों से भी पूछा करते थे जिन स्कूल में पढ़ा करते थे, तो हमें बताया जाता था कि हाँ एक शख्स ऐसा है कि जिसने 1 मिनट के अंदर अंदर दुश्मन के इतने जहाज तबाह कर दिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। कहने का मकसद ये है कि हमें ये बार बार रिपीट करना पड़ेगा, हमें अपने ये दिन यौम मनाने पड़ेंगे एमएम आलम के ऊपर। मेरी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट होगी कि एटलीस्ट हमारे जो निसाब हैं उसके अंदर एमएम आलम का चैप्टर जरूर दाखिल किया जाए, बेशक, ताकि ये हमारी आने वाली जनरेशन को पता चले कि हाँ
کوئی راشد مناز تھا, کوئی ایم ایم عالم تھا, جنہوں نے پاکستان کو سربلند کیا, پاکستان کا نام دنیا کے اندر سربلند کیا, بتایا کہ یہ غریب قوم نہیں ہے, غریب ہے لیکن بزدل قوم نہیں ہے, یہ آپ کے ساتھ سینہ سپر ہو کر کے لڑ سکتی ہے. کسی غلط فہمی میں مت رہنا, میلی آنکھ اٹھانے سے پہلے سوچ لینا کہ یہاں کا ہیرو ایم ایم عالم ہے. اچھا ختیجہ, آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ 40 سیکنڈ کے اندر جو انہوں نے 5 جہاز جو مار گرائے, یہ سٹوری آپ سے سننا چاہوں گا کہ وہ آپ کو یہ سٹوری کیسے سناتے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ زندگی کے آخری ایام کے حوالے سے. اچھا, انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک ہیومن سائیکی ہے کہ جیسے وہ اپنا کارنامہ, اگر کسی نے کوئی, یقین کریں ہم تو اگر کوئی چھوٹی سی کوئی چیز اچیو کر لیں ہم بہت بڑھ چڑھ کے بتاتے ہیں, بے شک, لیکن وہ شخص اتنا ہمبل تھا کہ لوگ اس کا ذکر کرتے تھے, لیکن وہ ان چیزوں کو اتنا ہمبل ہو کے ایم ایم عالم جو ہے فیلکن, میں فیلکن کی بات کروں گی, تو فیلکن اتنی ہمبلی بتاتے تھے بس اللہ نے یہ کام کروا دیا. مطلب تو شروع کے 40 سیکنڈ میں تو جو ہے 4 جہاز, شروع کے تو 30 سیکنڈ میں 4 جہاز ہو گئے تھے, اور پھر باقی جو ہے میرا خیال ہے 3-4 سیکنڈ مزید ہوں گے تو انہوں نے 5واں جہاز بھی گرا دیا. تو یہ تو مطلب جب وہ بتاتے تھے تو آف کورس. اور ایک بڑی مجھے اچھی بات یاد آئی کہ ایک دن میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی 6 ستمبر والے دن, تو ٹی وی پہ کچھ چل رہا تھا وہ یہی 6 ستمبر کے پروگرام, تو ایک دم ایک جہاز جو ہے دکھایا کہ وہ بالکل ہوا میں الٹا ہو رہا ہے, کبھی سیدھا ہو رہا ہے. ان کے منہ سے ایک دم ایک آواز ہے, یہ ہمارا جہاز ہے. اور میں پھر ان کی شکل دیکھتی رہی تھی کہ اس وقت ان کے چہرے پہ جو چمک تھی, مطلب میں کہتی ہوں کہ غازی ملت ایم ایم عالم, یقین کریں وہ جب بھی اس مارکے کا ذکر کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ شاید ابھی کچھ سیکنڈ قبل ہی جو ہے نا وہ یہ ایک ایسا مطلب مارکا کر کے آئے کہ جس کی دنیا میں مثال نہیں ہے. اور ٹوٹل تو انہوں نے, اگر آپ دیکھیں کہ ان کی جہاز پہ 9 ترنگے بنے ہوئے ہیں. مطلب باقی یہ تو ورلڈ ریکارڈ جو تھا وہ 1 منٹ سے کم ٹائم میں 5 جہاز گرانے کا تھا, لیکن جو نقصان پہنچایا ہے وہ تو مطلب 9 اور 11 تک کا اس کا ریشو ہے. اچھا, اپنے قصے کے حوالے سے زیادہ کچھ خاص بات نہیں کیا کرتے. عاجزی یہ بڑے آدمی کی علامت, یہ ہمیشہ بڑے آدمی کی علامت ملے گی آپ کو. جو بڑا ہوگا کیریکٹر کا بڑا, وہ ہمیشہ آپ کو عاجز جھکا ہوا ملے گا. نہیں یار میں تھوڑی کیتا ہے, میں نے تھوڑی کیا ہے, یہ اللہ نے کروا دیا ہے. اللہ عز و جل کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ تو انسان کو بنا رہا ہے اپنا نائب, کہ یہ تو فساد کرے گا, تو پھر جب اس موقع پر جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے, یا اللہ میں نے تو نہیں کیا, کوئی نیکی کر کے جب وہ عاجزی کرتا ہے اللہ یہ تو نے کرائی ہے, اور گناہ کر کے وہ اپنے اوپر سب و شتم کرتا ہے کہ یار یہ میں نے گناہ کر لیا, میرے نفس نے مجھ پر یہ ظلم کیا, تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے دیکھو یہ ہے وہ انسان جسے میں نے اپنا نائب بنایا تھا. یعنی ہائی کیریکٹر کا جو پوٹینشیل والا بندہ ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتا ہے, اور ایم ایم عالم واز ون آف دیم. ٹھیک ہے ناظرین, اسپیشل ٹرانسلیشن کا سلسلہ اس وقت جاری و ساری. یوم دفاع کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے.